हेलो फ्रेंड्स आम्भे माने एबे सिटी एग्जाम रे हिस्ट्री रु आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवु जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण माने जदि सिटी एग्जाम पई सीरियसली प्रिपेयर होउचंती ताहले वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु काहेकि ना एई टाइप रो क्वेश्चन ही प्रति वर्ष एग्जाम रे आसुची। आपण माने जदि प्रतिदिन एई भଳି वीडियो देखिबा को चाहुचंती ताहले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जहाँ फल नेक्स्ट वीडियो जो भी अपलोड हम आपने जानीपारे और आपंक एग्जाम प्रिपरेशन हो पारे। एवं यही क्लास आमर आउ एक स्पेशल क्लास विषय आपको जनइबी जो थे आपने बहुत कम समय निजक बहुत अधिक प्रिपरेशन कर एग्जाम 100% सक्सेस पाइपर। तो चलतु कौन रही डिटेल्स जाना। तो आज फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखूँ। आज फास्ट क्वेश्चन जहाँकि 1 नंबर क्वेश्चन महात्मा गांधी केउं उद्देश्य रे खिलाफत आंदोलन को समर्थन करथिले। इंग्रेज मानको उचित शिक्षा देबा, मुसलमान संप्रदायर समर्थन पाइबा पई, निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन रो सभापति होइथिबारु, जातीय आंदोलन रो भित्तिभूमि को दृढ़ करिबा पई। तर राइट आंसर होची ऑप्शन डी जातीय आंदोलन रो भित्तिभूमि को दृढ़ करिबा पई। निम्नोक्त मानक मध्यरु काहांकु 1922 रे मरणोत्तर भारत रत्न सम्मान रे भूषित करा जायतिला। आजमल खां, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, हसरत मोहिनी, शौकत अली। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। निम्नोक्त देश मानक मध्यरु केउं देश उपरे सेर्भर्स चुक्ति लदी दिया जायतिला। भारत, रूस, तुर्की, फ्रांस। राइट आंसर होची ऑप्शन सी तुर्की। दुई अली भ्राता शौकत अली और मोहम्मद अली केउं आंदोलन सह संपृक्त थिले। खिलाफत आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। राइट आंसर होची ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन। 1919 नवेम्बर रे होइथिबा भारतर खिलाफत सम्मेलन रे किए सभापतित्व करिथिले। तो एटारे भारत हेबो बाटारे भूल रे भात हो जाइए। 1919 नवेम्बर रे होइथिबा भारतर खिलाफत सम्मेलन रे किए सभापतित्व करिथिले। मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर होची ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही। भारत शासन आईन 1919 को भारतीय जातीय कांग्रेस क्यों आख्या देथिला। असंतोषजनक, प्रतारणाजनक, लज्जाजनक, अपमानजनक। राइट आंसर होची ऑप्शन ए असंतोषजनक। मॉन्टेगु चेम्सफोर्ड आईन अनुसार प्रादेशिक स्तर रे शासन क्षमता व्यवस्था रे किए सबुठारु अधिक क्षमताशाली थिले। मंत्रिमंडल, अधस्तन कर्मचारी, राज्यपाल, भाइसराय। राइट आंसर होची ऑप्शन सी राज्यपाल। 1919 मसीहा गठित हंटर कमिटी क्यों विषय तदंत करने पाई नियोजित होइथिला। भारतीय मानक असंतोषर कारण मान, प्रादेशिक शासन रे थिबा त्रुटि गुड़िक, ईस्ट इंडिया कंपानी विभिन्न कार्यक्रम मान, जानियाना वाला बागर हत्याकांड। राइट आंसर होची ऑप्शन डी जानियाना वाला बागर हत्याकांड। तो फ्रेंड्स यही टाइप जदि आपने बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहूँगी एवं सब्जेक्टिव क्लास करने चाहूँगी ताहले आपण माने हमर स्पेशल क्लास रे जॉइन हो पारिबे जो थे आपण मानकु सिलेबस वाइज क्लास, स्टडी मटेरियल, फ्री पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सह व्हाट्सएप सपोर्ट मिल जिवो और आपण मानकु लाइफ टाइम एक्सेस मध्य दिया जिवो जो थे आपण माने भला भाबरे निजको प्रिपरेशन करी एग्जाम रे 100% सक्सेस पाई परिबे और आपनकर टीचर होवा स्वप्न को मध्य पूर्ण करि परिबे। तो ये क्लास रे जॉइन होवा पई चाहुथिले देथिबा व्हाट्सएप नंबर रे जॉइन लेखि मेसेज करंतु नहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉइन लिंक दे सेटारे क्लिक करी आप डायरेक्ट जॉइन हो पारे। तो ये चलते आम क्वेश्चन उपरकू जी आम क्वेश्चन कौन रही जहाँकि 9 नंबर क्वेश्चन 1920 सेप्टेम्बर मसरे कलिकतार कांग्रेस एक स्वतंत्र अधिवेशन में गांधीजी क्यों प्रस्ताव कांग्रेस निष्पत्ति भाव गृहीत होता। स्वराज्य दाबी, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, लवण आईन भंग। राइट आंसर होची ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन रे अर्थ जगाइबा पाई क्यों व्यवस्था करा जायतिला। तिलक पांठी, तिलक आंदोलन पांठी,
ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି, ତିଳକ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ପାଣ୍ଠି। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ, 1920 ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ, 1921 ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, 1921 ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ। 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା? ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦାବିକୁ ମାନିନେବ, ଭାରତୀୟମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପରୀକ୍ଷା ଭାରତରେ ଦେଇପାରିବେ, ଭାରତୀୟମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖାଯିବ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ତରରେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରଖାଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ ଭାର କେଉଁ କମିଟି ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା? ସିହ୍ନା କମିଟି, ହଣ୍ଟର କମିଟି, ଫିଲ୍ଡଅଫ୍ କମିଟି, ଅଟଲି କମିଟି। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହଣ୍ଟର କମିଟି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ। ବ୍ରିଟିଶ ଲର୍ଡସ୍ ସଭାରେ କେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିଥିଲେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଦାବିକୁ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦମନ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ ନୀତି ଥିଲା? ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ, ଦେଶୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ବିଦେଶୀ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଅଚଳ କରିବା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଯାହାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।